হাসতেনি মন্ত্রী অগ্রা বিপ্লব কুমার দেবনি বুখাক্তৈব ককটি সালো বাংলাদেশ হাকতনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনানি বাগৈ রহরজাখা হাসতেনি 800 কেজি কুইন পাইনাপেল সালকিসা সিকাং শেখ হাসিনানি বুখাক্তৈ হাসতেনি মন্ত্রী অগ্রান রহরজাকমানি 300 কেজি থাইচক আবুনি বাগৈনো গ্রিটিংস গিফট কসল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনানো হাসতেনি 800 কেজি কুইন পাইনাপেল রহরজাকমানি কক্তমা মুক্তিযোদ্ধা জরানি সিমিনো বাংলাদেশ হাকতরনি লগিও হাসতেনি হালক বেলাইকুয়ার o halok no teibu kuchuk kuar khlainani harmungo hastini mantri okra biplop kumar debni bagai shalkisa skang 300 kg thaicuk sogad rohormani bangladesh hakotorni mantri bokhorok sheikh hasina aboni phirok mungo hastini mantri okra biplop debni bkhaktibo kokti salo bangladesh hakotorni pradhan mantri sheikh hasina ni bagai rohorjakha hastini 800 kg queen pineapple kokti salo Agartala akhaura border Agartala ni Bangladesh High Commissioner Yakcho Mohammad Jubaid Hussein ni yago yafarjakha 100 packets ni all greetings gift Shalkisa skang Sheikh Hasina ni bkhaktei hastini mantri okra Biplop Kumar Debno rohorjakmani 300 kg thaichuk obini bagino greetings gift kosolo pradhan mantri Sheikh Hasina ni bagi rohorjakha hastini 800 kg queen pineapple kaisa packets bisungo kaisar anaros tongo bebagi 100 packets bisungo 800 kg anaros tongo hanai shakha pholphokla bari bedik ni naikoltage phang doctor ফণীভূষণ জমাতিয়া আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে 400টা আনারস আমাদের মানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং এই যে আমাদের ত্রিপুরার আনারস আপনারা জানেন খুবই বিখ্যাত এবং সুস্বাদু এর মধ্যে কুইন ভ্যারাইটিটা আর এই কিউ ভ্যারাইটি এটা মেইনলি কুমারঘাট এবং হম্পি অঞ্চল থেকে কৃষকদের কাছ থেকে কালেকশন করে আজকে আমরা পাঠিয়েছি কার উদ্দেশ্যে আমরা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে আমাদের হাই কমিশনার তরফ থেকে কতটুকু পাঠানো আমরা 400টা পিস 400টা কার্টুন এক একটা কার্টুনে 4টা করে 400টা পিস ওজন হতে হবে এক একটা কার্টুনে 7 কেজি স্ট্যান্ডার্ড ধরে মোটামুটি যেগুলো মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড এক একটা 2 কিলো থাকবে একটা পিস আপনার নাম আমার डॉक्टर फणीभूषण जमातिया डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आप सभी को पता है कुछ दिन पहले हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने हरिबांगा मैंगोस भेजे थे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के लिए इस शुभेच्छा उपहार के मतलब परिप्रेक्षित है राइट नाउ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा इज सेंडिंग 100 पैकेट्स ऑफ पाइनएप्पल्स each pineapple has a consignment of 4 pineapple packet has consignment of 4 pineapples each the packet weighing around 7 to 8 kg तो लगभग मान लीजिए कि 100 पैकेट जो है एक पैकेट का अगर वजन 7 से 8 किलो है तो लगभग 100 पैकेट का वजन आपका 700 से लेके 800 किलो तक है तो वी आर होपफुल कि ये जो ये कंसाइनमेंट है वी आर हैंडिंग इट ओवर टू आवर उदोत जा सर हियर हु हैज कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम ढाका and we are hopeful that this consignment will be reaching to Dhaka today and ultimately being handed over to our honorable Prime Minister of Bangladesh from our honorable Chief Minister of Tripura. ये कौन सा वैरायटी जा रहा है ये क्यों जा रहा है आज नेम जी हाँ नेम योर नेम आई एम तारिक कांति चकमा आई एम डायरेक्टर इंडस्ट्रीज डायरेक्टर टूरिज्म थैंक यू राजाखर अग्लिनी सिमी प्रदामनि कक्थम चिनि खरां भाई हेसे दे दानो तो दूर रे दे